अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सोनिया सत्ती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मीनार पाकिस्तान पर होने वाले वाक़े से मुतालिक, जिसमें बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट हुई है, जो आज के व्लॉग में पूरी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। वैसे तो ये केस इतना ज़्यादा डिस्कस हो चुका, इतनी ज़्यादा इसे हाथ मिल चुकी है कि हर कोई जानता है कि बेसिकली वहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन फिर मैं क्विक चाह रही हूँ कि रिकैप आपको दे दूँ कि ग्रेटर इकबाल पार्क में 14 अगस्त के को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फिर हमने देखा कि 3 दिन के बाद इस वाक़े की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर एक पूरा हंगामा बरपा हुआ और बड़ा कंट्रोवर्शियल ये मामला बना। वो सब कुछ क्या था ज़ाहिर है सभी अब जानते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या अहम डेवलपमेंट हुई है इस पर आते हैं। अब जो विक्टिम थी आयशा, उसने गुज़श्ता रोज़ उसे शनाख्त परेड के लिए बुलाया गया और इस शनाख्त परेड के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ। जो अंदरूनी जो कहानी है मैं चाह रही हूँ बेसिकली आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कल से बड़ी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी जिनका हकीकत से बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। अब बाकायदा तौर पर जो अदालत है, ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये पूरी शनाख्त परेड की है, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊँ कि वहाँ पर सारा मामला हुआ क्या, कितने मुल्जिमान थे जिनको आयशा ने शनाख्त किया, कितने ऐसे मुल्जिमान थे जिन्हें गलत शनाख्त किया गया, जिन पर गलत इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए आयशा की जानिब से और वहाँ पर मौजूद जो गवाहान थे उनकी जानिब से। फिर जेल के बाहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई, पुलिस को बख्तरबंद गाड़ी मंगवानी पड़ी। वो सारा मामला क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन बेसिकली रिपोर्ट बड़ी डिस्कस हो रही है तो मैं चाह रही हूँ कि इस पर ज़रा बात करूँ कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। अब जज साहब जिन्होंने शनाख्त परेड की है उनकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें लिखा गया है कि 10 बजे मैं कैंप जेल पहुंचा तो वहां पर अक्यूज्ड और जो गवाहान थे वो पहले से मौजूद थे और जेल जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने जाहिर है शनाख्त परेड होनी थी तो इस हवाले से पहले से इंतजामात मुकम्मल किए हुए थे। जज साहिबान लिखते हैं कि एक एक्यूज्ड जिसकी शनाख्त परेड होनी थी वो कैंप जेल के अंदर जो हस्पताल था वहाँ मौजूद है और अस्पताल के अंदर एडमिट था और उसकी जो शनाख्त है बाकी जो 10 मुल्जिमान उस अस्पताल में मौजूद थे उनकी मौजूदगी में जो है वो उसको शनाख्त किया जाना था। अब मामला हुआ क्या, वहाँ के जज साहब खुद लिखते हैं कि वहाँ पर 20-20 के ग्रुप्स बनाए गए शनाख्त परेड के लिए, जिनमें से कुछ ओरिजिनल थे और कुछ ऐसे थे कि जिनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक शनाख्त परेड का प्रोसीजर होता है और होता यूँ है कि जो एक्चुअली वाक़े में मुलव्विस लोग होते हैं, कुछ वो लोग और कुछ दीगर जो मुकदमात में मुलव्विस लोग होते हैं, उन सब का एक ग्रुप बनाया जाता है ताकि जो मुद्दई है या फिर जो विक्टिम है वो शनाख्त कर सके कि असल मुल्जिमान कौन हैं। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि ताकि पता चल सके, शनाख्त हो सके, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये पूरा एक प्रोसीजर जो है वो वहाँ पर भी किया गया और 20-20 के ग्रुप्स बनाए गए। अब जज साहब लिखते हैं कि इन जो 20-20 के ग्रुप्स जो बनाए गए इसमें 104 में से 6 मुल्जिमान ऐसे थे जिनको जो टिकटॉकर आयशा थी जो विक्टिम थी उसकी जानिब से शनाख्त किया गया। गवाहान भी वहाँ पर मौजूद थे, आयशा भी थी। 6 जो लोग नामजद किए गए और 6 लोगों को जिनकी शनाख्त की गई उनके नाम भी बताए गए हैं जो मैं चाह रही हूँ कि आपसे शेयर करती चलूँ। इनमें शहरियार हैं, मेहरान हैं, आबिद हैं, अरसलान हैं, साजिद हैं और इफ्तिखार हैं। ये वो 6 लोग हैं जो उस वाक़े के दिन वहाँ पर मौजूद थे और उनका किरदार था। अब आगे ये भी बड़ी डिटेल में बताया गया है कि जिन लोगों को आयशा ने नामजद किया, वहाँ पर मौजूद जो गवाहान थे उन्हें नामजद किया, उनका किरदार क्या है। कुछ गवाहों की मौजूदगी में जब ये शनाख्त हुई जिनमें रैम्बो भी थे, सदाम भी थे, तो उन्होंने जो इन पर इल्ज़ाम लगाए, जिन पर चार्जशीट लगाई वो ये थी कि इफ्तिखार के बारे में ये कहा गया कि इफ्तिखार ने जो आयशा थी उनके कपड़े फाड़े, फिर उनको हाथों पर उठाया और फिर जो है वो उन्हें तकलीफ पहुंचाई। अब अरसलान जो दूसरा वहाँ पर मौजूद मुल्जिम था उसके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने आयशा पर तशद्दुद किया। फिर शहरियार के बारे में ये लिखा गया है बाकायदा इस रिपोर्ट के अंदर कि शहरियार ने उन्हें धक्के दिए। फिर मेहरान ने ज़दोकोब किया। आबिद के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने सेल्फियाँ ली, वहाँ पर वो वीडियो बनाते रहे। जो तमाम तर वहाँ पर सूरत हाल हुई आप भी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है कि ज़ाहिर हर किसी ने देखी है, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी चली कि किस तरीके से वहाँ पर आयशा अकरम के कपड़े वहाँ पर फाड़े गए और तकरीबन वो खुद ये कहती हैं कि कई घंटों तक उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो आबिद के बारे में ये बताया गया कि उन्होंने सेल्फियाँ ली, उनकी वीडियो बनाई और उनके साथ गलत हरकत की। और इसके साथ साजिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि साजिद ने लोगों को मेरी तरफ उकसाया और बाकी वो वहाँ पर मौजूद जो पूरा हुजूम था
وہ میری طرف لپکا اور اس کا الزام لگایا جا رہا ہے جناب جو ملزم ساجد ہیں جنہیں وہاں پر شناخت کیا گیا ان پر۔ اب یہ 6 لوگ تھے، 10 لوگ ٹوٹل جو 10 لوگ تھے جن میں سے 6 لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عائشہ اکرم نے صحیح طور پر شناخت کر لیا، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن 4 لوگ ایسے تھے جن کی جو شناخت تھی وہ غلط کی گئی۔ ان میں 4 ملزمان ایسے تھے، جج صاحب لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں، جس کے بارے میں عائشہ نے کہا یہ ملزمان اس دن وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ ٹوٹل 10 کی شناخت کی گئی، سنیے گا ذرا، 6 بالکل ٹھیک تھے اور 4 ملزمان ایسے تھے جن کے بارے میں عائشہ اکرم نے غلط کہا کیونکہ یہ ملزمان وہاں پر اس دن موجود ہی نہیں تھے، اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے اس رپورٹ میں کہ وہ ملزمان جو پولیس لائی تھی وہ آلریڈی 6 مہینے سے قید ہیں مختلف اپنے مقدمات کے اندر۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شناخت پریڈ کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ مکس کر کے ملزمان کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل ملزمان کون ہیں، اور یہ بھی پتہ چل سکے کہ واقعی جو وکٹم ہے وہ اس کی شناخت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام تر وہاں پر صورتحال رہی شناخت پریڈ کے اندر، کیونکہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اس پر بات کی جائے کیونکہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹوریز جو میں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی۔ اب جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جیل کے باہر کل صورتحال کیا رہی، اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ اب جیل کے باہر جو ہے وہ کافی خطرناک صورتحال بن گئی تھی، کیونکہ اس جو وہاں پر ملزمان لائے گئے تھے ان کے لواحقین بڑی تعداد میں جیل کے باہر آ گئے، ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، ان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، اور وہاں جیل کے باہر جو روڈز تھی انہیں بند کر دیا گیا، اور پھر باقاعدہ طور پر اس ساری صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے پولیس وہاں پر طلب کر لی گئی، پولیس کو بلانا پڑا، اور اس سارے واقعے میں جو لواحقین تھے ان میں بھی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ انہوں نے روڈز بند کی تھی، پھر ایک خاتون وہاں پر بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ تمام تر سینیریو رہا۔ پھر اب صورتحال اس قدر بگڑ گئی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ بختر بند گاڑی منگوانا پڑی تاکہ عائشہ اکرم جو وکٹم تھی جو وہاں پر شناخت پریڈ کے لیے گئی ہوئی تھی ان کو باحفاظت جو ہے وہ یہاں سے نکالا جا سکے، کیونکہ جو ہجوم تھا وہ اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ خدشہ تھا کہ کہیں عائشہ اکرم کو مزید نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال رہی کل کے سارے واقعے کو لے کر۔ اب ایک اور صورتحال جس پر میں چاہ رہی ہوں کہ کیوکلی آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عائشہ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی ایک شہری کی جانب سے، جس پر یہ لکھا گیا تھا درخواست گزار کی جانب سے کہ عائشہ اکرم نے خود وہاں پر لوگوں کو بلایا، خود لڑکوں کو بلایا، خود اکسایا۔ پہلے ایک باقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی گئی اور پھر یہ اس درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنا تھا اور پاکستان کی اس میں بڑی بدنامی ہوئی۔ خیر یہ کورٹ میں گیا معاملہ اور یہ باقاعدہ طور پر اس میں لکھا گیا کہ عائشہ کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے، جبکہ جو ہائی کورٹ تھی اس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی درخواست لے کر جانی ہے تو اس کے لیے پراپر فورم موجود ہے، اس فورم میں لے کر جائیں۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی عائشہ اکرم کیس سے ریلیٹڈ جو میں نے چاہا کہ کوئکلی آپ کو بتاتی چلوں۔ اب آگے سچویشن کیا ہوگی، دوبارہ سے کب بلایا جائے گا یہ کیس، آگے کیا موڑ اختیار کرتا ہے، اس بارے میں جو صورتحال رہے گی وہ اس ویڈیو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، خدا حافظ۔